skill sets. So, for example, if you're working in corporate 9 to 5, you can strive to become the manager and then become regional and then become a president. Like you can go that direction, all while building your business, all while building your business on the side, right? And until your side business becomes profitable and replaces your income, that's when you leave. So what that journey could look like. Let's say, for example, let's share a world that I understand. So let's use, for example, sales with software. So, like for example, what I would do is, like for example, at Progredo, we have a 50-50 program where you get 50% of the recurring revenue. So let's say that I have থাকলে তিনবার বলো শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান। ভাইরে, কেরামতের মুখ থেকে এই কথা শোনার পর আমার কদম চড়া কাঁধে উঠে গেছে। আসলেই এই সরকার আরো 5 বছর ক্ষমতায় থাকলে এমন ঘটনাও ঘটতে পারত। যাই হোক, একটা কাজের কথা কই, শুধু যে শেখ মুজিবের ভাস্কর